ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریاست کا مشہور و مقبول چینل بزم آئینہ وکیل صاحب پوسٹ۔ سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب پھر ایک نئے پوسٹ کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہے۔ آج کی اہم خبر یہ ہے کہ جمعیت علماء کرنول کی جانب سے ایک پریس میٹ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے وزیر اعلیٰ وی ایس جگن موہن ریڈی کا شکریہ ادا کیا۔ قاضی عبدالماجد صاحب نے بتایا کہ وی ایس جگن موہن ریڈی نے جو وعدہ مسلم اقلیتوں کے ساتھ کیا تھا وہ پورا کیا ہے۔ خصوصیت سے دلہن تحفہ دے کر وی ایس جگن موہن ریڈی نے مسلم اقلیتوں کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ مزید انہوں نے امید ظاہر کی کہ آنے والے دنوں میں مسلم اقلیتوں کی فلاح و بہبودی کے لیے وی ایس حکومت کام کرے گی۔ انہوں نے رکن اسمبلی کرنول حفیظ خان کے علاوہ نائب وزیر اعلیٰ امجد بادشاہ اور دیگر مسلم قائدین کا شکریہ ادا کیا۔ آپ دیکھیے خصوصی رپورٹ۔ سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب کو دیجیے اجازت۔ آپ ہمارے چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں۔ بیل بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک دستیاب ہو سکیں۔ تقریباً 6 ڈسٹرکٹ سے ذمہ داران اور نائب صدور موجود تھے۔ گزشتہ جمعرات کو ہم نے ڈپٹی سی ایم جناب امجد بادشاہ صاحب سے اور اس سے پہلے اتوار کے ہی دن عالی جناب حفیظ خان صاحب سے جمعیت کے مطالبات کے سلسلے میں ملاقات کی اور ان کو اس طرف متوجہ کیا۔ ڈپٹی سی ایم صاحب نے ہمارے 6 مطالبات کے سلسلے میں بہت ہی توجہ کے ساتھ ہمارے مطالبات کو سنا اور پہلا جو مطالبہ تھا ریزرویشن کے سلسلے میں، اس پر جمعیت یہ چاہتی تھی کہ بہت ہی مشہور وکیل کو مقرر کریں، تو انہوں نے یہ خوشخبری دی کہ الحمدللہ چیف منسٹر جگن موہن ریڈی صاحب نے ایک کے بجائے 2 وکیلوں کو مقرر کیا ہے اور دونوں آل انڈیا لیول کے ٹاپ وکیل ہیں، جن کی ایک دن کے لیے 35 لاکھ روپے دونوں کی فیس ہوتی ہے۔ سی ایم صاحب نے کہا کہ پیسوں کا کوئی پرابلم نہیں ہے، بس یہ دیکھو کہ میرے باپ جناب وی ایس آر صاحب کا دیا ہوا اعلان کیا ہوا ریزرویشن یہ باقی رہے، کنٹینیو رہے۔ اسی طریقے سے جمعیت نے مطالبہ کیا کہ مسلم سب پلان کو تو اعلان ہو چکا ہے لیکن اس کی عمل آوری نہیں ہوئی ہے، اس پر عمل آوری کے لیے فوری کارروائی کی جائے۔ تو اس سلسلے میں ڈپٹی سی ایم صاحب نے کہا کہ نیکسٹ فائنانشیل ایئر سے یعنی اپریل سے اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے۔ تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے علماء کرام جو مدارس میں 8 سال 10 سال پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو ان کی اسنادات ان کے سرٹیفکیٹس کو ایکویلنس دیا جائے، مماثلت دی جائے، جیسا کہ مولانا آزاد یونیورسٹی اور عثمانیہ یونیورسٹی میں جامعہ نظامیہ حیدرآباد کی مماثلت ہے۔ تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ یہاں گنٹور میں اس کا آرڈر آ چکا ہے، بقیہ اسٹیٹ یونیورسٹیز میں ہم اس کو یعنی اس کا آرڈر ایشو کرنے کی کوشش کریں گے۔ چوتھا مطالبہ ہمارا یہ تھا کہ اس وقت پر وقف پراپرٹیز کا تحفظ ہو اور اس کے لیے خاص طور پر یہ جو سروے ہوا ہے تمام مسجدوں کا، آندھرا پردیش کرنول ڈسٹرکٹ کا پورا سروے مکمل ہو چکا ہے، تو ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ وقف بورڈ کی جانب سے سروے سرٹیفکیٹس ہمیں دیا جائے تاکہ یہ ڈاکومنٹ کے طور پر مسجد والوں کے پاس، مدرسے والوں کے پاس محفوظ رہ سکے۔ تو اس کے لیے بھی انہوں نے مان لی کہ انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم اس کی کوشش کریں گے۔ اسی طریقے سے اردو ریسیڈینشیل اسکولز کا ہمارا مطالبہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ کڑپے میں، گنٹور میں، کرنول میں ریسیڈینشیل اسکول ہے، تو ہم نے کہا کہ آندھرا پردیش کے تمام ڈسٹرکٹس میں یہ اسکولز ہونا چاہیے، تو انہوں نے اس سلسلے میں بھی مثبت انداز میں جواب دیا۔ جو اہم ہمارا مسئلہ تھا غریب لڑکیوں کی شادیوں کے سلسلے میں، کیونکہ اس وقت پر مسلم سماج میں شادی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ غریبوں کے لیے
बहुत बड़ा मसला है शादी करना, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि गरीब लड़कियों की शादी के सिलसिले में हर गरीब लड़की की शादी को 1 लाख रुपए दिए जाएं। तो उन्होंने जवाब दिया कि इस सिलसिले में 3-4 दिन के अंदर जीवो जारी होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वायदे के मुताबिक उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते कोई गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने जीवो जारी किया है कि 1 अक्टूबर से तमाम मुस्लिम गरीब लड़कियों की शादी में 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। इस सिलसिले में हम हफीज खान साहब का और इसी तरीके से डिप्टी सीएम जनाब अमजद बादशाह साहब का और खुसूसन हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब जगन मोहन रेड्डी का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। न सिर्फ हम बल्कि पूरी जमीयत और हमारी पूरी कम्युनिटी, तमाम अइम्मा इस सिलसिले में जो उन्होंने इक़दाम किए हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ ये मुतालिबा हमारा कबूल हुआ है, बकिया चारों मुतालिबात भी हमारे कबूल होंगे। अल्लाह उन तमाम लोगों को जिन्होंने गरीबों के लिए फिक्र की है और उनके लिए यानी उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोशिशें की हैं, अल्लाह उन्हें अपने खजानों से बदला अता फरमाए। फजज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। వారు 6 ముఖ్యమైన విషయాలు తీసుకొని మన డిప్యూటీ సీఎం అమ్జద్ బాషా గారి దగ్గరికి మరియు కర్నూలు టౌన్ ఎమ్మెల్యే హఫీజ్ ఖాన్తో పాటు ఈ 6 ముఖ్యమైన విషయాల గురించి చర్చించడానికి పోయిన నెల 28వ తేదీ గురువారము వారితో కలిసడము జరిగింది. చాలా సంతోషమైనటువంటి విషయం ఏమనగా ఈ 6 ముఖ్యమైన విషయాలలో ఒకటి ముఖ్యమైన విషయము షాదీ ముబారక్ తోఫా. చాలా సంతోషమైన విషయం ఉంది. నేను ఇక్కడ జాయిన్ అయిన ఎందుకంటే ఇక్కడ నా సీఎం గారు అది షాదీ ముబారక్ పథకం అనౌన్స్ చేసినందుకు నేను చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. షాదీ తోఫా పథకం, ఈ పథకం అనౌన్స్ చేసినందుకు మేమంతా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. అదేవిధంగా మన డిప్యూటీ సీఎం గారు అమ్జద్ బాషా దగ్గర జమీయత్ పెద్దలు వాళ్ళు పోయి మాట్లాడి కొన్ని విషయాలు మన షాదీ ముబారక్ కానీ ఇవి కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. దాంట్లో ముఖ్యమైన ఇది షాదీ తోఫా పథకము. దీంట్లో ఏముందంటే ప్రతి ఒక్క పేదరికంలో ఉన్న ముస్లిమ్స్ వాళ్ళకి ఇది చాలా మంచి పథకము. చాలా రోజు నుంచి అనౌన్స్ చేయాల్సింది లేట్ అయింది, కానీ ఇప్పుడు ఇది అనౌన్స్ చేసినందుకు మేము చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. అమ్జద్ బాషా గారికి కానీ, మన డిప్యూటీ సీఎం అమ్జద్ బాషా గారికి, మన కర్నూలు టౌన్ ఎమ్మెల్యే గారు హఫీజ్ ఖాన్ గారికి, వాళ్ళంతా మాకు అంతా సహకారం చేస్తున్నారు. అదే ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. تمام ذمہ داران کا جمعیت علماء ضلع کرنول کے صدر محترم حضرت مولانا ڈاکٹر قاضی عبدالواحد صاحب، اسی طرح سٹی صدر جمعیت علماء مولانا مراد بیگ صاحب، کلور منڈل کے صدر محترم مولانا صادق صاحب کا، کڑمور ضلع کے کڑمور منڈل کے صدر محترم حافظ عبدالعظیم صاحب کا، اور اسی طرح گودور سے تشریف لائے جمعیت علماء کے ذمہ دار حافظ عبدالقادر صاحب کا، اور حافظ نثار صاحب، حافظ بشیر صاحب اور شیخ حافظ عبدالخالق مدنی صاحب کا، اور ہمارے جمعیت کے نائب قاضی حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رشادی دعوت برکاتوں کا، اور تمام ذمہ داران کا ہم جمعیت علماء ضلع کرنول کی طرف سے مشکور و ممنون ہے. جزاک اللہ. गुज़िश्ता 28 तारीख को बाकायदा आंध्र प्रदेश के तमाम सुदूर और जनरल सेक्रेटरीज एक जूम मीटिंग हुई उनकी, उसमें स्टेट प्रेसिडेंट मौलाना हाफिज पीर शबीर साहब ने हमें मुतवज्जा किया कि इस वक्त पर आप लोग हुकूमत आंध्र प्रदेश से मुसलमानों के मसाइल के सिलसिले में नुमाइंदगी करें.
उसी के सिलसिले में जमीयत उलमा का एक वफ्द जिसमें आंध्र प्रदेश के तकरीबन 6 डिस्ट्रिक्ट से जिम्मेदारान और नायब सदूर मौजूद थे, गुज़िश्ता जुमेरात को हमने डिप्टी सीएम जनाब अमजद बादशाह साहब से और उससे पहले इतवार के ही दिन आली जनाब हफीज़ खान साहब से जमीयत के मुतालिबात के सिलसिले में मुलाकात की और उनको इस तरफ मुतवज्जह किया। डिप्टी सीएम साहब ने हमारे 6 मुतालिबात के सिलसिले में बहुत ही तवज्जो के साथ हमारे मुतालिबात को सुना और पहला जो मुतालबा था रिजर्वेशन के सिलसिले में, उस पर जमीयत ये चाहती थी कि बहुत ही मशहूर वकील को मुकर्रर करें, तो उन्होंने ये खुशखबरी दी कि अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब ने एक के बजाय 2 वकीलों को मुकर्रर किया है और दोनों ऑल इंडिया लेवल के टॉप वकील हैं, जिनकी एक दिन के लिए 35 लाख रुपए एक दोनों की फीस होती है। सीएम साहब ने कहा कि पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये देखो कि मेरे बाप जनाब वैएसआर साहब का दिया हुआ ऐलान किया हुआ रिजर्वेशन ये बाकी रहे, कंटिन्यू रहे। इसी तरीके से जमीयत ने मुतालबा किया कि मुस्लिम सब प्लान को तो ऐलान हो चुका है लेकिन उसकी अमल आवारी नहीं हुई है, इस पर अमल आवारी के लिए फौरी कार्रवाई की जाए। तो उस सिलसिले में डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से यानी अप्रैल से इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तीसरा मुतालबा यह था कि हमारे उलमाए किराम जो मदारिस में 8-8 साल 10-10 साल पढ़कर फारिग होते हैं, तो उनकी असनादात उनके सर्टिफिकेट्स को इक्वलेंस दिया जाए, मुमासिलत दी जाए, जैसा कि मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जामिया निज़ामिया हैदराबाद की मुमासिलत है। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि यहाँ गुंटूर में इसका ऑर्डर आ चुका है, बकिया स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में हम इसको यानी इसका ऑर्डर इशू करने की कोशिश करेंगे। चौथा मुतालबा हमारा यह था कि इस वक्त पर वक्फ प्रॉपर्टीज का तहफ़्फ़ुज़ हो और उसके लिए ख़ास तौर पर ये जो सर्वे हुआ है तमाम मस्जिदों का, आंध्र प्रदेश कर्नूल डिस्ट्रिक्ट का पूरा सर्वे मुकम्मल हो चुका है, तो हमने ये मुतालबा किया कि वक्फ बोर्ड की जानिब से सर्वे सर्टिफिकेट्स हमें दिया जाए ताकि ये डॉक्यूमेंट के तौर पर मस्जिद वालों के पास, मदरसे वालों के पास महफूज रह सके। तो उसके लिए भी उन्होंने मान ली कि इंशाल्लाह इसके लिए भी हम इसकी कोशिश करेंगे। इसी तरीके से उर्दू रेसिडेंशियल स्कूल्स का हमारा मुतालबा था। उन्होंने कहा कि कड़पे में, गुंटूर में, कर्नूल में रेसिडेंशियल स्कूल है, तो हमने कहा कि आंध्र प्रदेश के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्कूल्स होना चाहिए। तो उन्होंने उस सिलसिले में भी मुस्बत अंदाज में जवाब दिया। जो अहम हमारा मसला था गरीब लड़कियों की शादियों के सिलसिले में, क्योंकि इस वक्त पर मुस्लिम समाज में शादी एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है, गरीबों के लिए बहुत बड़ा मसला है शादी करना। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि गरीब लड़कियों की शादी के सिलसिले में हर गरीब लड़की की शादी को 1 लाख रुपए दे दिए जाएं। तो उन्होंने जवाब दिया कि इस सिलसिले में 3-4 दिन के अंदर जीवो जारी होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वायदे के मुताबिक उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते कोई गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने जीवो जारी किया है कि 1 अक्टूबर से तमाम मुस्लिम गरीब लड़कियों की शादी में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस सिलसिले में हम हफीज़ खान साहब का और इसी तरीके से डिप्टी सीएम जनाब अमजद बादशाह साहब का और खुसूसन हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब जगन मोहन रेड्डी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। न सिर्फ हम बल्कि पूरी जमीयत
اور ہماری پوری کمیونٹی تمام ائمہ اس سلسلے میں جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ مطالبہ ہمارا قبول ہوا ہے بقیہ چاروں مطالبات بھی ہمارے قبول ہوں گے. اللہ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے غریبوں کے لیے فکر کی ہے اور ان کے لیے یعنی ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں, اللہ انہیں اپنے خزانوں سے بدلہ عطا فرمائے. فجزاکم اللہ احسن الجزاء.